Today guys is a great day and I am back with another video. I haven't said that in a long time again because I haven't been consistently vlogging. I am going to meet with my friends, Infinite. I actually met them yesterday but I wasn't able to vlog that. And now we're going to have a nature trip to Magpet, Bantak. And at the moment, I'm in school in NDKC. Because I brought mommy and Miko to school and I'm just waiting for my friends because wa pa sila ng mata kay amot sayo pa. It's still 8:07 and last night I got home at 10:30. So now I am going to get Meryl first. I'll bring you guys with me. Squad's driver today. Naka-extra battery na? Naa, pero low bat. Dili prepared. Ganina lang ako naisip na mag-vlog. Hi guys! I'm with Meryl. She's back in the vlog. Yes! Ako dugay nakawala exposure. Last garo na ako itong Cute birthday lagi na kayo ako. kay ko. Last ni mo na vlog is katong birthday na ako sa itong Farm Good. I think. Oo. Kato. Wala may kabalo kung aha may mga to kay tulog pa mo mga amigos. So, Like, it's already 8:52. time check po ko mga 8:07 to kaganina to. Scared ka? Wala! Isa pa lang. Early bird siya, early bird. Yes, nasanay ko sa Davao. Good morning! Dali na! Dali na! Ay, nagkaligo. Naku, ano naman si Judah? Ay, daw. Bago pa siya bata. So kami, yan, si Isa. So, on the way namin, paatila Dixie. Hopefully, mata na to siya. Kay dugay kayo siya gahapon. Hi, Kat. Makita ka. Yan, hi. Hi! Uy, pagduol! Okay. Oh, 5 na. Ikaw ma-focus, Kat. Okay na. Ganahan mo. Ganahan. Di ka makitaan. Oh, ano? Oh! Oh, my arm! You in the backyard of your old farm in the summer. Stayed there for 3 weeks where we learned to love each other. Wrote you letters, sent a message to that day. Skip to the present, haven't been so happy ever. Sitting in your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. But it's okay, 'cause the new songs are way better. That's what it feels like, haven't been so. Phone vlog kayo. Lubat na ang camera. We're leaving. Bye. Kat-kat nag-ready na. Bye, Ann! Bye. Dili dyan may nagtambay. Answership? So, Emperador. Baka naman. Hi guys!
We are now back. Our second home. Our second home, our beloved dorm. Karon, mag-settle in na pud mi. Settle in! Pa may gusto mag-settle, guys. Yes, pag gusto mag-settle for less. Wag ko pa lang tawa mong dala. Oh, balikbayan niya. Hey guys! Look who I'm with! The dormies are reunited. Hi! Kanina isang lighting din. Hi Shane! Hi! Reunited with the dormies! Look! The balikbayan. Dagan kayo. Sige daw, grocery haul. Grocery haul. Okay, first. Gi-career! Banana cornflakes. Kids tandaan ni. Ay, asa tong gatas? Magpalit na sa Sa gabi. Wait lang, kabalin mo nga nag-grocery. Wala. Nagdahon ko no. Mag-grocery ng tanan. Gani ka na po akong ginaisip. Magdungan ta grocery. In short, sila lang duha ng grocery. Gani. So, kita, mga... I so love you, eh. Yes, of course. Money among snacks. Every month, study. Mag-study. Yeah, wait, effect. Ay, Uy, dili good question. Dili ang We have cake. Oo, Very lemon cake. Oo, tapos expired na siya. Huh? Parang story. Mag-expire na siya sa January 15. Because yeah. Kaulit ka na pa rin na whole night. Keep refrigerated once open. Wala may ref. So, dili Dili open hangtod pa January 15. Sana, uy! Dapat ay nabitinda. Puro wala na, diba? Merry Christmas! Harap mo pa. Pillows. Ano nice pillow? Ang bining stick Sa o. hotel. Huy, mga pangbata! Huy, budol dyan eh. Kaya, nagtanong ni Arnie dito sa side. Tapos, Tapos, nag-pink-pink man oh, dyan siya. pink man yun. So, it caught our attention. Katong Barbie nga choco snack biscuit. Kanitong na ay chocolate, tapos na ay mura katong breadsticks. Budol ni siya. Wala may childhood, wala may kabalaan na. Ha? Mga na Wala akong gitanaw kay Barbie. Ang Barbie lang po na akong gitanaw. Wala na pag ko nakabala nga pagkaan siya. Ang Barbie lang ang gitanaw. Ang Barbie lang ang Hindi sa Barbie. Pagkasagkap mo dapat ang heater. True. Nakakapasa. Ay, sorry. correct. Wow! 555. Dahil na lang dito na lang naman. Ay, ganito itong ipangita is, oh. Uy, pang 1 sem na good ni. Char ba? Bitaw. Pangansan man dun siya. Kaya di ba ito? Pumunta always tas na. Bitaw. Social siya Wala, banana wala chips ko. like kaya na. Ay, say butanganan. Plastic. Tag-cheese na mo. Tag-cheese good, oh. Tapos mga junk food. Nakamocho, Oreo, wafer, vanilla. Grabe maulo. Nag-exchange gift na lang tatag-grocery. Oh, nag-ingon. Puno na! Uy, pwede na tayo tayo nagsari-sari store. Pwede na to kalabanan kung nasa ubo. Oh, guys. Puro cup noodle. Kaya nagsalig na na yung heater. Kaya wala kami nag-heater last sem. Ano tawag? Nasugod ko. Ganyan. Ano tawagan? Lakad sa honor. Plaka ni Noro Honor? Oo! Oo man ang tawag sa mga tigulang. Nay, tawag sa mga ni pero di. Kanaog! Kangi pala! Kasama crunch. Happy birthday. Niya. Yung sa una. Mark. Mark. Happy birthday to you. Kanila. Blow the candle, Lisa! So, yan na to. Wala ganito na. Hi guys. So, I just came from EO because I bought contact lens. It's going to be my first time to try them. Ako gipili nga color kay brown. Wow. Kay wong gi-suggest. Kay gusto na ko natural lang. Ipakita na ko sa inyo ha, ang first time nga pag-try na ko og wear og contact lens. Wish me luck because wala ko'y idea. Ay, na ko'y idea kay sige ra ko research.
For now, it's time to apply. So I have here the contact solution, the eye drops for when my eyes are dry. That's the color. It's Dali Brown from EO. First, I'm going to wash my hands to deter the spread of microorganisms. Yan na siya yung solution na. Nabrihan na siya, Shane. Na si Shane dire. Hello. Woo! Look. Woo! Ano ang saan na? Yung pagbutang. Mag-pray. Slide siya sa kung tagak siya! It's okay. We can just clean it. Nasula di ani, uy. Kaya nga bitaw ng contacts. Dili bitaw na contacts ko because struggle kayo sa sayaw if naka-glasses. My glasses always falls off. Nana, wala pa! Hindi siya magsunod. Sa'yo na lagi kita sa YouTube. Balik pa hilakon pa ka. And switch into the other. Uy, doon di ako mata. Wala pa ganito sa isa. Shen, kapila na siya natagak. I'm losing patience. The beautiful eyes on ka na. Wait lang. Yay! I'm crying. Napaisa ka mata. I got it in na, guys. Natural lang siya tanan sa kuha. Dili kayo mailhan ang difference. Uy, matulog pagod ko. Anya, Di na lang kumatog, ani. Yay! Hapit na unta. Tungod aning contacts, dili na lang kumatog. Kaya murag, lisod na siya ibalik. Nag-alas stress. Uy, alas stress na. Oh. Shane. Nana? Oh. Yay! Yay! I got both of them in na. Oh my God! Struggle kayo, ti! Look, I've been recording for 23 minutes. Unya, diri lang to nga ay. Medyo hanap pa siya karon. Pero ana ang YouTube. YouTube Academy na mag-adjust lang ng eyes. Look. Yay! Lunch break. Guys, I already ate my lunch. I went back to the dorm. We still have 1 p.m. class. Hi guys! Nag-vlog si Isa! Hi guys! Ay, kami sa room, nag-vlog si Isa. Oh. Chico C, 4-3, bang, garang. Hi Rochelle. Ano yan? Hey! Wala. ID. Sleeping Beauty. Vlog 168. Vlog, wait lang, mag-vlog over text ako. Ay, take over day. Oy, Denise Valentine. Hi guys! Pa-shoutout naman. Shoutout sa sa imong TikTok.
Wala. Depende A day in a life with Denval. Comment down below for a collab. Guys, panguli namin kay 110 knife, di ba mabot naman teacher na 115 kay mauli Uli na ko. siya. Alam mo, exposed ba Exposed yan? Hindi ka siya na. na student. Hello, babaya lagi na siya. Gani. What's going on? What's going on? What's happening? Gani! Hi, mga sardinas. Makigsiksikan yun. Ay, ay, wala. Sa malamig. Ay, pindot sa yung bag. Shane, sige katawa. Si Shane nagkakatawa, guys. Nagasapatos siya because we're going to Malaysia! We're going to SM Ecoland because this is an emergency. My best friend Lexi is going to leave. For good na. Siguro. Biyaan namin niya because she's going to Canada. That's why I'm bringing the camera because this is going to be a big moment. This is the second friend na who's going to leave me for Canada. The first one was Mulan. Wala po ka-vlog ato nga time. And Adrian Kambal. Hi guys. Hello! Unsa yung message for Lexi? Nga biyaan ta. Ay, glupad, uy! Hala kong mask. Tanga. Bye, Gwen! Ganun si Gwen man. Wala siya din. Oo, wala si Gwen. Biyaan mi niya. Nag-uli siya gahapon. It's almost 8:40. Lexi's flight is at 1 a.m. So she has to be at the airport by 11 p.m. I actually have practice tonight, but I'm going to be late for Lexi. Davao at night. Oh, Lexi, the things we do for you. We brought you flowers. Wala kay uyab. Nasa sa Pizza Hut. Wala ba gani? Ano ko? Lagoy. Oh, namihatag. Hi. Friends, thank you sa inyong pag-add to. Happy kayo kung manaan mo. Kabalo ko, pinabrak mo. No idea. Uy, did you mag niya? Hi Lex, happy birthday. Friend siya ni Carlos. Sige ko. Diba? Bagang yung lang. No, nag-oo siya. Good luck sa Canada, Lex. We'll see you soon. Apas lang ko. Wish you all the best. Ingat. Bye-bye. Today was very abrupt and all, like we've always been, but I guess till the end, no? Spontaneity is just with us, and honestly, wala kaya pa ginatubag ng charm, and I'll speak for her. Lex, kabalo ka. Lex, if you're watching this, charot lang. Yes, you don't need to apologize because wala kang choice. Out of all the Shuket people here with you right now, your friends and your family, syempre mas Shuket ka. Guys, ayun din ako. Kailan Claire? Hello? Girlfriend. Since 2000. Look, guys, I wonder what country we're from. You'll never guess. Hoy, Lexi, joke si Claire. Sa una daw, ang tawag lang daw sa imo kayo. Sa to? Ala, na-record na to. And now, hello? Dark joke lagi to. Kasi ayun sa to dark humor. That's like the diba? Welcome to the dark life. Karoon nangawan mi sa pizza hut. Lakaw na si Lexi. Nanapad ko sa jeep ganyan. Ito, lang mo.
Nakalitan na pag ko kaya naghawa na kong balay ba. Ganun. No, that. This is like the only. Lalo na ako nag-at everyone. Nagatanga ako ganiya pa ito ila siya sa mo. Dili man sa niya. Wala eh. Ano lang. Ayaw ba? Uma. Yan. Ako daw mabisi kasi. Pagbisita kita sa dito, may napot silang comment dito. Sige ka! Tanan. Kailangan ko. Basta natakisay mangilak ko niya. Mangilak siya? Habang kasayaw siya, with emotions yung hip-hop kasayaw. Birch can, Nike. Birch can. Di ba na siya? Birch can eh. Pizza. Pizza. Kapikid. Unya kay magluha-luha na na. So anyway, I just want you to have this to remind you that we're always here for you. Ayos ako mga signal. No, hey, just get it. Those are all your friends. Yeah. Maghawa na si Isa, guys. Bye guys. Bye-bye, Isa. Namiss ni Mami. Ano, lain na. Isa naman mo. Hello! Asa tong vlog? Everyone in the comments is like, asa na tong, asa naman to siya tong lingaw, but Everyone in the No, comments, everyone- comment on me. Pag-una sila kayo, picture pa man. So, hi guys. Narami tayo sa point na murag. Pero saan yung mabalik? Kuya, hila ko eh. Wala na, magbabay na to, Day. Love you. Love you too. This is where we say goodbye. Wait, for now. For now. Okay, go. I picture. Picture mo, picture to. Nanay sa background, wala ko kakit. Ay, doon sa to nga. Wala kita na sila. Nalibog na ba? Wala na yun eh. Together, we're forever best friends. Hello. Twisting around to believe in me, and you somehow trust in me. Love is change. Love Huda! Oh, go na. Next. Mura 18 roses. take me home, take me up. Nahilap mo si Shane. Tissue na. May tissue kanina lang. Kala yung tissue mask na lang. Saan niya? Okay, 1, 2, 3. Bye, Lex. Bye-bye. See you soon. Okay, for the last time. See you guys soon in my next video. And as always, spread love, alyssa. Bye.